हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मोर ब्लॉग को एपटर दुकान पर स्टार्ट कर मैंने बेलेग भिडिओ आज मोर बाइकर क्या दिन मोर बाइक को बिक्री कर आज मोर बाइक को देखा दी जी अपने भिडिओ पसंद भल लगे तो लाइक कर कमेंट कर जन दी बाइक तो आजिकल कामत ना बिक्री कर আগৰ লুকটো কেনেকৈ হয় মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। তো চাব পাৰে আগপিনে এইটো হ'ল আগপিন, বুজিছেনে? আগপিনে এনেকৈ দেখিয়ে চাইছে আপোনালোকে এনেকৈ। এইটো চবেই জানে যে 220 পালচাৰ কেনেকৈ হয়, নতুন মডেলৰ এইটো দেখিব পাইছে, নিউ মডেল। যদি কোনোবা ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আজি মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক, মই আপোনাৰ লগত ডাইৰেক্টলি কথা পাতিম।